Maayong adlaw mga kaswertres, mabuhay, aniana ang atong Big Time Swertres Lotto hearing numbers para sa October 14, 2023. Mao niya ang atong Big Time hearing number 1 combination. Dalhan na to ang 8. Sa dili pa nako ihatag ang osa ka kombinasyon. Congratulations kaninyong tanan, karong bulan sa October 2023, 3 hits na ta on the spot. 048 target, 160 Rumble, ug 679 Rumble. Daghang salamat kaninyong tanan nga kanunay nagsuporta sa Wingboy Challenge sukad pa sa atong pagsugod sa tuig 2020 ug hangtod karon. Daghang salamat kaswertres. Please subscribe my YouTube channels, Wingboy Vlogs ug Wingboy Challenge. Don't forget to click the button bell para updated kanunay sa mga bagong video nga akong i-upload kada adlaw. Ug karon dalhan nato ang Hot 8. Ang Swertres Lotto Big Time hearing number mao ni 835, 835. Always Rambolito system play. Advanced congrats. Mabuhay.